Jesus. Mga boss, ating naman na sa mga kasi yung nangyari mo sa inyo. Medyo mabilis yung aspect kasi yun. First ito, si Innocent Mapeles. Tapos naalala yung bumaral, tapos yung paanak, dire-diretso doon sa stage. Tumama doon sa may letter. So, si Gabriel. Na first aid naman, okay naman, kaso sinunod yung asawa. Isa naman yan siya, pagka talaga yung aspect, sobrang pwede, sobrang natin mga talagang harangin. Bigay naman natin, hindi po worth it 2 points para mag-disclash po tayo. Saka yung mga nasa airborne na, huwag natin yung bulan. Yung mga airborne na player, para po kayo wasan po natin. Yun na po yung sa protection ng game po natin. Okay? So wala po tayo masamang ibig sabihin doon, para din po sa ating mga players. Kasi yung 2 points, pwede natin pumili yung player. Yung mga disclash na. Kabuti ang parang lang po is, pumutok po yun, yung sa loob ng Gabriel, lumabas ang ito, at okay naman po siya. Yung wish na yun, ang check na yung mga. Okay naman po siya. At sinunod na ng kasama. Yun na po. Para lang po para sa sige na po, matagal ng sport, lahat ko yung lalaro na yun ang kasama. Saka po yung away, iwasan po natin ha. At respeto po sa ating mga record. Salamat. Yung first time pa, hindi ko pa nakukuha. First time pa, natin po hindi yung mga coach. Sino mag-ilis na? Kaya isa ka lang. Sino yung naman si Joel, si Kuya, si... Ano ba? Jerry, kumusta siya? Okay. Dalawa pa, di ba? Okay, ganyan siya. Okay, bakit ba siya lang? Best mo na lang lang. Ito po ang ating second game sa gabi mo. Laban ng Junior Division for the Short Boys versus Green Chasers. Pagkakita ang first time ng Green Chasers. Number 0, Joshua Alasate. Number 3, Jimmy Alasate.
Dalawang pumasok. First of all, first is out. 40 seconds. Malasada, 2 points. Ito sa mga hintay. Rebound up. Malasada, Lilitos. And that's the break. Oh! Nasusa dari outside. Rebound by the Rizwan. And that's the Laksamana. Jubuan Laksamana. Malasada, Jubuan. Siapa Malasada? Dahil sana para sa kwarto sa tayo. Kaya susunod. Pinigil niya po siya. 15 seconds. Sino may kanisaras? Laksamana 2 points. Okay, that's the win. That is success. The Laksamana, for the days, 2 points. Jubuan Laksamana. Laksamana 2 points. Malasada. This is 20 seconds. Malasada 2 points. From the Cruces. Untuk bersama dengan Federasi Pimpinan Sampai Rebound di Khusus. Sampai Rebound Lumang dari Guru. Ini Laksamana. Bagi dari Guru. Bagi Laksamana 2 points. Laksamana. Bonita, 40 seconds. Save on. 11 seconds, Shapa. Malasada. 5 seconds. Malasada sudah free. Dan juga ada bisa menjadi bahan kalau nanti syarikat mereka. Jadi
Atrás de Bonita. Oh, Bonita, sem espantar. Sem espantar. Dia menuju Bonita. From the
Balas sampai sampai tahu yang bola. 38 seconds.
Daniel for three. Supply. Rebound open. Rodrigo. Size steps up. Rebound Giannis. Yes, I want 2 points. Ele conquistou o Rodrigo. Sai para Sala Silva. Martínez sai. Atrás de Malasata. Ele vem para Salas. Ação. Rebound by Usman. Move up.
4 sa kamay. Kaya si mga sa para sa pero pagkalitang fokus 40 seconds dito 20 seconds 40 seconds Ella Bruces 2 points 45-36 Victoriosa Presence after winning for 3 and 3 points number 18 Milan after winning Hindi na ako hindi na nagpahit na rin sa lahat Rebang malasap Sigurus malasap Sima Victorioso And announcing 2 points Ahuri Balasawa, Seaboys, 40 seconds. Ahuli for 3 seconds. Ribala Bundahan Oviedo, 29 seconds. Ribala Malasate, oh, inawasan ko na sabay. 15 seconds siya pa. Salay, 16 seconds. That is a score for Uptown Press. 3 points. 5 seconds. And the one that was on the first half. 1, 2, 3, Ang dalan pa kayo, dalan na galaw-galaw.
First whistle down, Joshua Malazak. First seat down, Vintage. Two wheels, number 19, Joshua Malazak. Sabay tayo. Ada langsung dia itu. Bolita Sabay. Rinalda, Arabiela. Felipe Martinez. Martinez Sabay. Terus tahu. Tahu ini. First down, number 11, Ophelia. Second down, was a big changes. Two wheels, number 11, Balon Martinez. Basket. Nakita na si Balon. Martinez, Sigos.
Bonita, rush over. Save on the ball, 16 seconds. 16 seconds. Wala sa. Silver Brown, Silver. Bonita, bitaw ng 4 sa balay. Wala sa rebound. Nice. Inabot lang. Martinez, sa ilalim 2 points sa loob, Martinez. Kuda, Malasato, berbisa lagi. 40 seconds. Martinez, Superman. Walang salas. Salah sini mau video. Akhirnya video dilaksanakan. Silver Malasato. Malasato selesai. Rebound terminal. Semua selesai. Sangat bagus. Turnover. Kasih one. Turnover. Ini apa tulis? Bola. Coba benar, coba. Hari sana siapa? Nice, nice. Very starting. Oh, yeah, 2 points. Yes, Sanilana, 2 points. Berapa?
Bala mo makwenta, ano? Bala mo balikan, ha? Sige. Sabay, lima balas. Ada si Galas. Persegana Sumo. Kami Saras, boleh sedang di panggilkan Saras dan Saras. Siapa yang salah? Malah salah semua. Yes, sudah salah semangat. Akan simulasi. Gutom na ako, boss. Balas Summers from Vilnius. Balas Summers. Laki. Represents Kami Saras, Pusaran nomor 0 Malazani, Askin Murnaya. Rizkyana Summers. Sa puso na ang balansak sa lahi. Rolling. Bonita sa 4 sa lahi. Gano'n. 38 seconds. Kami Saras. Pinigilala Summers. Gusto ganas from Rizal Saras. Saras. Kalau Saras sebelah Isa Summers. Malah Saras 10 seconds. Five seconds.
Original score 61-82. Bolivia, 2 points. Turn. Original score 63-80. Kita wakil boleh nambah. Maka siguro wala. Subuhan. Joshua Manoy. Dia harus berbicara. Rebound. And as he tried to do, he gave it on. Martinez, Subuhan. Subuhan. Subuhan, Joshua Manoy. Kaya mo ba? Malazan, dia harus sporting series. Asia, 2 points. George, exclusive. Martinez, 2 points. Sablay, Camellia, 2 points from Joy. Dia bersih Sablay. Jadi ini Martinez. Warna Sablay. Passes dari Subuhan. Sana Boys. Subuhan Jabari. Isang tanong naman ng bonus. And sorry,
Caminada, era assim, caminada. Caminada, tubarão, puxada, Luiz, chama, Luiz. Alas satu, Luiz. Sampai rebound Luiz. Estilo daripada dia dalam tarik belakang. Tahu bagaimana belakang Marvin. First down on the Marvin. First down. Rebound selection. Malah satu Luiz sebelah. Rebound Luiz. Nah, ini berdekat George. The Bruises. Dari dulu juga menang, 46. Balik ke Jordan, ada si Belong, sebelah 46. Arahnya George. Alasan Sofia Krusis, masa belajar, dan siapa yang jarak dulu. Jarak dulu itu sebelah pasir. Nah, ada di Boleh di dalam 4 sebelah. Karena si arahnya ini ada Timurs. Oh, gila na agak dan Gusman tujuannya pilih balon sampai Lahore. Supply Banasana, supply with every round. There is one. Martina Simmons. Supply to George. Corbin Sayers, Ina Boy. Stable, Rosers. Boleh more to reach a line. Obila 2 points. Martinez 2 points. Thompson's 2 points are Bill. There's a spot for 3. Mariana Montella. And now to the Moses. Pintu kembali ke Martinez. And that's the Martinez.